Praise the Lord. Hallelujah. Can we come together and pray together in the name of Jesus? Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama berdoa. Father, we come to you once more. Bapak, kami datang kepadamu sekali lagi to come and seek your face, untuk datang dan mencari wajah-Mu. In the mighty name of Jesus. Di dalam nama Yesus yang perkasa. Father, we bow down before you. Bapak, kami tunduk di hadapan Engkau. We thank you, Lord, for what you have done for us. Kami berterima kasih Tuhan untuk apa yang telah Engkau lakukan buat kami. In January, pada bulan Januari, February, March, and what you are going to do for us in this month of April. Dan apa yang Engkau lakukan nanti dalam kami pada bulan April ini. Please accept our thanks in the name of Jesus. Kiranya Engkau menerima ucapan syukur kami dalam nama Yesus. King of Kings, we pray that you appear in our midst tonight. Raja di atas segala raja, kami berdoa biar Engkau ada bersama kami dalam pertemuan ini malam ini. Do what only you can do in Jesus' name. Lakukan apa yang hendak Engkau lakukan di dalam nama Yesus. Lamentation 3:22 tells us. Dalam Ratapan 3 ayat 3 berkata, that it is in God's mercies that we are not consumed. Bahwa hanya di dalam Tuhanlah kami tidak akan diapa-apakan. Like the man at the pool of Bethesda. Seperti orang yang ada di kolam Bethesda. We ask, O Lord, for your mercy. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu. Have mercy on us, O Lord. Belas kasihanlah bagi kami Tuhan. As we put our trust in you. Pada saat kami taruh percaya kami penuh kepada Engkau. We pray that you answer us, O Lord, in Jesus' name. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. God that raised Lazarus from the dead. Tuhan yang telah membangkitkan Lazarus dari kematian. We pray that you raise us up. Kami berdoa Engkau juga bangkitkan kami. And you restore our physical and spiritual lives. Dan Engkau pulihkan tubuh fisik kami dan kehidupan rohani kami. Those who are sick. Bagi mereka yang sakit. We ask for physical healing. Kami mohon untuk kesembuhan secara fisik. Those who are backsliding. Mereka yang menjauh dari Tuhan, sudah berbalik dari Tuhan. In their spiritual lives. Dalam hidup rohani mereka. Holy Spirit, touch us tonight. Ya Roh Kudus, Engkau jamah kami malam hari ini. We pray for signs and wonders. Kami berdoa untuk tanda-tanda ajaib dan mujizat. And let your name be glorified in our lives. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami. Father, do something remarkable in our lives. Bapa, biar Engkau lakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami. Before the end of this program. Bahkan sebelum berakhirnya program ini. As the topic for tonight says. Sebagaimana topik pada malam hari ini berkata. We are all winners in your vineyard. Kami semua adalah pemenang di kebun anggur-Mu Tuhan. Whatever we touch or plan will come to pass in Jesus' name. Apapun yang kami sentuh, apapun yang kami tanam akan berhasil dalam nama Yesus. We pray for your servants. Kami berdoa untuk hamba-Mu.
his wife and family, juga istrinya dan keluarganya, and his ministry. dan pelayanannya. Father, establish him afresh. Bapa, biar Engkau tegakkan terus. Let the oil on his head never run dry. Biar minyak yang ada di kepalanya tidak pernah kering dan mengalir. Put your words in his mouth, Taruh firman-Mu dalam mulutnya. and let us receive something great tonight before we go to bed. Dan biarlah kami menerima sesuatu yang luar biasa malam hari ini sebelum kami tidur. God of Abraham, Isaac, and Jacob, Tuhan atas Abraham, Ishak, dan Yakub. we pray for Glory Harvest International Ministries in the name of Jesus. Kami berdoa untuk Glory Harvest International Ministry di dalam nama Yesus. We bind and cast every witchcraft network, Kami ikat dan kami usir segala jaringan-jaringan kekuatan kuasa kegelapan. as it says in the book of Isaiah, Sebagaimana dikatakan dalam kitab Yesaya, every mountain shall depart and every hill will be removed in Jesus' name. setiap gunung-gunung akan dirantakan, setiap bukit-bukit akan ditimbun. Lord, it is your church. Tuhan, ini adalah gerejamu. We pray that it will go from strength to strength in the mighty name of Jesus. Kami berdoa agar bergerak dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lain di dalam nama Yesus. Finally, Lord, Akhirnya Tuhan, let the blood of Jesus blow upon our lives. biar darah Yesus itu ada dalam hidup kami. Let it flow and sanctify the environment. Biar itu terus mengalir dan menguduskan akan lingkungan kami. Let the heavens open and cleanse the environment surrounding us in the name of Jesus. Biar sorga terbuka dan kemudian Thank you. menguduskan, menyucikan akan atmosfer di sekeliling kami dalam nama Yesus. Thank you, Heavenly Father. Terima kasih Bapak Sorgawi. We open this service Kami buka ibadah ini in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amen. Amin. Amen. Thank you. Hatiku percaya selalu ku There's somebody here, you have skin disease. Seseorang yang memiliki sakit penyakit dengan kulitnya, Skin disease, but you are sakit healed kulit, right now. sakit kulit disembuhkan saat When ini. you scratch yourself, Ketika engkau menggaruk dirimu sendiri, you see like pimples engkau melihat satu bintik-bintik begin to come out of your body. itu menyebar di But tubuhmu. right now, Tetapi saat the ini Lord has touched your skin Tuhan telah menjamah kulitmu and you are completely healed. dan engkau secara sepenuhnya disembuhkan. Come and testify right Mari now. dan Cepat. Shalom. Tahun lalu saya mengalami penyakit di kulit Skin disease. Okay. ya, dan saya sudah ke dokter. Kata dokter itu masalah dengan darah saya, dan akhirnya saya mengikuti pengobatan. Tapi karena masalah finansial saya tidak bisa meneruskannya sampai selesai, dan sampai tahun ini saya masih mengalami penyakit yang sama. Dan tadi pas pastor bilang soal anak yang mengalami penyakit darah, saya masih kurang yakin kalau itu saya. Dan dalam hati saya mengatakan, Tuhan, kalau itu saya yang dimaksudkan, tolong yakinkan saya sekali lagi. Dan ketika pastor mengatakan lagi soal gejalanya seperti timbul bintik-bintik di kulit,
Saya sangat yakin kalau itu saya, dan saya sangat-sangat percaya kalau saya sudah disembuhkan. The skin disease is gone. Don't cry again. Sakit kulit itu sudah disembuhkan, tidak perlu You can menangis go back lagi. to your doctor and Engkau check. bisa kembali ke dokter dan It will memeriksa. never come back. Itu tidak akan pernah God kembali is lagi. restoring your life Allah memulihkan and your kehidupan body dan tubuhmu in Jesus' name. dalam nama Yesus. Saya, selamat pagi. Nama saya Lia. Saya punya masalah di sini ya. Ada jantung sih sebenarnya. Itu udah lama ya. Berapa lama? 7 tahun. 7 tahun. Ya jadi dia kadang kalau saya nggak bisa termakan minum es terlalu dingin, nanti dia ngilu. Terusnya kalau dia ada satu saat itu bisa bengkak. Kalau misalkan bengkak itu nyeri itu sampai ke belakang. Pas kemarin itu hampir sekitar seminggu kumat ya gitu kan. Udah gitu saya coba kerok gitu kan, terusnya saya akupuntur, sembuh. Tiba-tiba kok masih ada ya. Nah, pas tadi itu disuruh itu bilang Yesus gitu kan. Saya coba gitu kan. Saya coba untuk percaya ya. Saya terus gitu kan. Itu pas sudah gitu saya rasain kok ini saya udah nggak ngilu. Terusnya ini nafas itu benar-benar plong. Sekarang yang terjadi sama saya tuh Tuhan kayak kasih saya nafas baru, kayak kalau kita bisa rasain nafas di Jakarta sama di puncak. Kalau di Jakarta kan kita nafas tarik separoh, kalau di sini di puncak itu kan kita bisa panjang. Ini Tuhan kasih saya benar-benar ini fresh. Jadi ini panjang banget nafas saya. Gitu, tenggorokan saya juga, makanya tadi saya rasain kayaknya buat nelen kok benar-benar plong semua tuh. Plong semua, nafas juga enak, fresh. Udah gitu kalau kena AC ini dari belakang ngilu ya. Ini makanya tadi saya rasain itu saya gini-gini itu nggak ngilu gitu loh. Makanya saya bilang Tuhan terima kasih gitu. Puji Tuhan. Come on, put your hands together for Jesus. Terima kasih sorak-sorai buat Yesus. 7 years problem Masalah 7 tahun just gone in God's presence. dihilang dalam hadirat And the Lord Tuhan. asked me to tell you, Tuhan berkata kepada saya untuk memberitahu ibu, it will not come back again. itu tidak akan kembali. You will Amen. not spend money on that sickness again. Engkau tidak akan mengeluarkan uang lagi bagi penyakit itu. God has healed you completely. In the name of Jesus. Amen. Amen, 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 amen. Shh. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shalom, shalom, everyone. Welcome to the platform. In the mighty name of Jesus Christ, we are starting with the breakthrough prayers for today. The manna scriptures for today. Kita Manna masuk dalam scriptures for today doa terobosan firman Tuhan pada hari ini. are the breakthrough prayers, and the title is, "O God, arise, and the enemies be scattered." Judulnya adalah Tuhan bangkit dan musuhnya terserak-serak. The manna portion scripture is Psalm 97, verse 1 till 5. Bagian firman Tuhan adalah Mazmur 97 mulai ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. And the second manna portion is Psalm 142, verse 7. Dan yang selanjutnya ada dalam Mazmur 142 ayat 7. Okay, we'll start reading the first one. Psalm Kita akan baca yang 97. pertama dulu. The Lord reigns, let the earth rejoice. Let the multitude of islands be glad. Clouds and darkness surround him. Righteousness and justice are the foundation of his throne. A fire goes before him and burn up his enemies round about. His lightnings light the world. The earth sees and trembles. The mountains melt like wax at the presence of the Lord, and the presence of the Lord of the whole earth. Mazmur 97 mulai ayat 1 sampai 5. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita.
Awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpukan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Amen. Amin. The second portion, Bagian bring yang my kedua, soul out of prison, that I may praise your name. The righteous shall surround me, for you shall deal bountifully with me. Amen. selanjutnya Mazmur 142 ayat 7. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Amen. Amin. Brothers and sisters, I want you to everyone join me together, and let Bapak us Ibu, start. saudara-saudari, saya ingin kita bergabung bersama-sama, bersehati, berdoa bersama-sama. And let us start with the prayer points. Dan kita akan mulai dengan pokok-pokok doa. Prayer point number 1. All flesh and demons be silenced before God now. Speak, O Lord, your servant hears. Semua manusia dan iblis berdiam dirilah di hadapan Tuhan sekarang. Bicaralah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan-Mu. In the name of Jesus and the Di blood dalam of the nama Lamb Yesus. Di dalam nama Yesus. and the blood of the Lamb, Dan oleh karena darah anak domba, every demonic and evil powers, setiap kekuatan iblis, monitoring spirits that speak against us, roh-roh yang melihat dan menguasai kami dan mau memperkatakan hal yang jahat kepada kami, in mirrors, water, on the Ya. earth, ada and in dalam the air. air, yang ada dalam bumi ini, on the earth, yang ada dalam bumi, and in the air. dan yang ada di udara. I take authority over you. Aku ambil otoritas atas engkau. Receive fire and lightning from heaven, Terima api dan kilat yang berasal dari sorga. and I command you to be silenced in the name of Jesus Dan aku perintahkan engkau dibungkam, berdiam diri and the dalam blood nama of Yesus. the Lamb. Oleh karena darah anak domba. Every negative spoken word Setiap kata-kata negatif yang telah diperkatakan, and every erected evil altar dan setiap mesbah-mesbah jahat yang telah dibangun, speak against our life, yang memperkatakan melawan akan kehidupan kami, our family, terhadap keluarga kami, our business, terhadap bisnis usaha kami, our projects, terhadap proyek-proyek kami, our ministries, terhadap pelayanan kami, our bodies to get afflicted, sehingga tubuh fisik kami ditindas, our progress terhadap kemajuan kami, and future. dan masa depan kami. I take authority and command you to be scattered and nullified before God in Jesus' matchless name. Aku ambil otoritas di dalam nama Yesus untuk engkau dicerai-beraikan, diserak-serak, dan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus yang tidak tertandingi. I command every evil plot or gag Aku perintahkan setiap hal-hal jahat, roh-roh jahat yang menghentikan segala sesuatu. blockage that the enemy is using to stop us from hearing God's voice, Semua penghalang-penghalang yang dibuat oleh musuh untuk kami tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, receive fire and be dissolved in Jesus' name. terima api Tuhan dan engkau hancur lebur dalam nama Yesus. Oh God, open our ears and let us be attentive to your voice. Oh Tuhan, buka telinga kami supaya kami mendengarkan dengan seksama akan suara-Mu. We ask that in Jesus' name. Kami mohon ini semua di dalam nama Yesus. Oh God, let every prophetic spoken word over our life Oh Tuhan, setiap kata-kata profetik yang telah diperkatakan atas hidup kami not prolong any longer, tidak ditunda-tunda lagi.
and let it come to pass speedily dan biar itu terjadi dengan cepat. according to Ezekiel 12:28. Menurut Yeskiel 12 ayat 28. The second prayer point. Kita pindah pada pokok doa yang kedua. Holy Spirit, arise in your power and wage war against my adversaries in the name of Jesus. Roh Kudus bangkit dalam kekuatanmu dan berperang melawan musuh-musuhku dalam nama Yesus. Every evil power and adversary that wages war against us, Setiap roh-roh jahat dan musuh-musuh yang hendak berperang melawan menentang kami in all area of our life, dalam setiap aspek hidup kami. O God of Elijah who answers by fire, Oh Tuhannya Elia yang menjawab dengan api, and Holy Spirit, dan Roh Kudus break their bow and their spear, hancurkan segala sesuatu akan mereka Tuhan. and burn their chariots with fire in Jesus' name. Engkau hancurkan akan panah mana mereka dan bakar semua kereta-kereta mereka Tuhan. According Psalm 46 verse 9. Sesuai Mazmur 46 ayat 9. Father God, by your Holy Spirit, Karena Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, we ask you to move in our hearts with a fresh fire kami mohon Engkau bergerak dalam hati kami dengan api-Mu yang kudus and wisdom dan hikmat to pursue you as the only true God. untuk kami boleh mengejar Engkau sebagai satu-satunya Tuhan yang sejati. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Prayer point number 3. Kita pindah pada pokok doa yang ketiga. All weapons fashioned against me in the month of April, I destroy in the name of Jesus. Semua senjata yang dibuat untuk melawanku di bulan April, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Abba Father, Abba Bapa, every plot, setiap rancangan-rencana musuh, plan, setiap rencana-rencana, scheme, setiap siasat-siasat frustration, difrustrasikan, distress, ditekan Tuhan. yoke, Setiap kuk, embargo, delay, penundaan embargo Tuhan, stagnations or cease, stagnasi atau kendala-kendala seperti itu, destruction, kehancuran, premature death, kematian dini, bondage and poverty, semua ikatan-ikatan kemiskinan, affliction and all satanic devices or weapons semua penindasan-penindasan yang berasal dari kuasa kegelapan dengan senjatanya that the enemy fashioned against us in the month of April and beyond, yang dibuat oleh musuh untuk melawan kami pada bulan April dan selanjutnya be broken and destroyed in Jesus' name and in the power of the blood of the Lamb. dihancurkan dengan oleh nama dan darah Yesus. God placed a restriction zone around us Tuhan akan menaruhkan batasan, zona batasan di sekeliling kami. and I decree and declare we are Dan covered, saya deklarasikan dan perkatakan, we are covered by the blood of the Lamb. kami ditundungi oleh darah anak domba. Abba Father, we ask you to place a seal of protection on our forehead, Abba Bapa, kami mohon Engkau taruhkan akan tanda perlindungan yang ada di dahi kami. in the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Prayer point number 4. Selanjutnya pokok doa yang keempat. God is my defender. He will defend me from the raging storms in the name of Jesus. Tuhan adalah pembelaku. Dia akan membela saya dari badai yang mengamuk dalam nama Yesus.
Abba Father, help us to stand strong in our faith and believe your promise for our life. Aba Bapa, tolong supaya kami berdiri teguh dalam iman kami untuk percaya akan janji-janji-Mu di dalam nama Yesus. Oh God, it is written in Isaiah 59 verse 19, Oh Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Yesaya 59 ayat 19. that when the enemy shall come against us as a flood, Dan ketika musuh bangkit terhadap kami, melawan kami, seperti air bah datangnya, our Lord will raise up a standard against him and put him to flee. Tuhan kami akan membangkitkan standar terhadap atas mereka, dan mereka akan lari. Oh God and Lord, Oh Tuhan dan Allah kami, you are the God that raised up a banner against the enemy. Engkau adalah Tuhan yang mengibarkan panji-panji terhadap para musuh. Oh God and Lord, we proclaim that you are our defender, our rock, our shield and protector. Oh Tuhan, kami deklarasikan Engkau adalah perlindungan kami. Engkau adalah batu karang kami. Engkau adalah perisai kami. And our heart shall not be afraid or troubled. Dan hati kami tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah resah. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Father God, Lord, we thank you for uphold us with your righteousness. Terima kasih Tuhan, Engkau angkat tinggi kami terus dengan kebenaran-Mu. And increase our strength in Jesus' name. Dan tambahkan kekuatan kami dalam nama Yesus. Prayer point number 5. Kita pindah pada pokok doa yang kelima. I mount up on wings of eagles to soar above all problems, confronting me in the name of Jesus. Saya naik terbang dengan kekuatan sayap, seumpama Raja Wali membumbung tinggi di atas semua masalah yang menghadang saya dalam nama Yesus. Abba Father and Lord, Aba Bapa Tuhan, spiritual warfare is all around us when we look at the things happening in the world. peperangan rohani ada di sekeliling kami ketika kami melihat hal-hal yang berasal dari dunia ini. We ask you to watch over us each and every day. Kami mohon Engkau menjaga kami, masing-masing kami, setiap masing-masing hari-hari kami. Help us to mount up above all problems and negative influence. Tolong kami untuk naik terbang seperti Raja Wali atas semua masalah-masalah kami That the enemy throw at us. yang musuh lemparkan terhadap kami. Lord, help us to focus and trust on you alone. Tuhan, tolong kami supaya hanya berfokus dan percaya kepadamu saja. That will help us soar high and reach the altitude as eagles on your wings in Jesus' name. Ini akan sangat menolong kami terbang dengan kekuatan sayap, dengan tinggi melayang, mencapai ketinggian seperti Raja Wali di dalam nama-Mu. Abba Father, we thank you for who you are in our life. Aba Bapa, kami berterima kasih Engkau adanya di dalam hidup kami. You are the ancients of days. Engkau adalah abad pada saat ini. You are all sovereign and supreme over all the earth. Engkau adalah penguasa tertinggi dan berdaulat penuh atas segala bumi. Oh God, you are righteous Ya Tuhan, Engkau adalah sang kebenaran. because righteousness and justice are the foundation of your throne. Karena kebenaran dan keadilan adalah dasar daripada takhta-Mu. Oh my God, who is like unto you? Oh Tuhanku, siapa yang seperti Engkau? There is none like you, oh God. Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Your fire goes before you and consume all your foes. Api-Mu bergerak mendahului Engkau dan menghanguskan, membakar habis, memakan semuanya. At the hearing of your voice, the mountains and earth trembles and shake. Pada saat mendengarkan nama-Mu, semua
semua gunung-gunung bahkan bukit-bukit gemetar. We thank you for every day grace and mercy you bestow upon our life. Terima household. kasih untuk setiap kasih karunia, setiap belas kasihan yang baru setiap hari bagi kami. We thank you for your son and the sacrifice he brought on the cross. Terima kasih untuk putramu dan pengorbanan yang dia lakukan di kayu salib. To give us everlasting life. Memberikan kami kehidupan kekal. Heavenly Father, Bapa Surgawi, we thank you. kami berterima kasih. We bless you. Kami memberkati Engkau. We gave you all adoration and honor. Kami memberikan segala pengagungan, kehormatan bagimu. We thank you for persevering our lives and that of our loved ones. Kami berterima kasih Engkau menjaga hidup kami, bahkan orang-orang yang kami kasihi. Oh God, we ask you, Tuhan, kami mohon kepadamu, hide us under the shadow of your wings. sembunyikan kami dalam bayang-bayang kepak sayap-Mu. Oh God, because you are the giver of breath and life. In Jesus' name we pray, amen. Oh Tuhan, karena hanya Engkaulah yang menganugerahkan nafas kehidupan buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you, Lord, for hearing our prayers. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengarkan doa kami. And thank you for answering them. Dan terima kasih karena Engkau menjawab juga doa kami. Amen. Amin. Hallelujah. Glory be to God. We are in the season of miracles. My translator, can you hear me? You unmute yourself. All right. Ya, haleluya, kita ada di musim masa mujizat sekarang. The month of April is your month to win. Bulan April adalah bulan saudara untuk menang. If you have not experienced any victory for the past 2 years and 3 months, Kalau saudara belum pernah mengalami kemenangan untuk 2 tahun 3 bulan yang telah berlalu, the Lord is saying you have entered the month to win. Tuhan berkata saudara sedang masuk bulan untuk menang. Expect to win. Harapkan untuk menang. This is April, Ini adalah bulan April. and God is telling us the winning ways. Dan Tuhan menyampaikan caranya untuk menang. Don't look at your failures since 2020. Jangan lihat lagi kegagalan saudara yang ada di belakang sebelum 2022 ini. God said, I have brought you to the month of the beginning of winning. Tuhan berkata, aku yang telah membawa engkau pada bulan ini awal daripada kemenangan. So usually we take communion the first Thursday of every month. Seharusnya kita melakukan perjamuan kudus saudara Kamis pertama setiap bulan. So get your communion ready. Oleh sebab itu persiapkan akan perjamuan kudus saudara. This is a winning communion. Ini adalah perjamuan kudus kemenangan. I'm telling you, since the past 6 days, Saya beritahu saudara sejak 6 hari yang telah berlalu, I have been seeing some great testimonies. saya telah melihat kesaksian-kesaksian yang luar biasa. I'm seeing prolonged prayer answered in my own life. Saya melihat doa yang lama tidak dijawab, tapi sekarang sudah dijawab. And I just came down from the presence of God today. Dan saya baru turun dari hadirat Tuhan pada hari ini. And suddenly I received another 2 powerful testimonies. Dan tiba-tiba saya menerima 2 kesaksian yang luar biasa. The Lord said, this is your winning month. Tuhan berkata, ini adalah bulan kemenanganmu. So as you partake in this communion tonight, Jadi pada saat saudara ambil bagian dalam perjamuan kudus pada malam hari ini, it's a winning communion.
Ini adalah perjamuan kudus kemenangan. Anywhere you have been experiencing failure, you gotta believe God you are winning this month. Apa saja saudara mungkin dulu pernah mengalami kegagalan, tetapi percayalah bulan ini adalah bulan kemenangan saudara. God is going to give you some powerful testimonies. Tuhan akan memberikan saudara kesaksian yang mengagumkan, luar biasa, penuh kuasa. Don't give up on God. Jangan menyerah kepada Tuhan saudara. Don't give up on God. Jangan menyerah, tetap terus andalkan Tuhan. Don't give up on God. Jangan menyerah kepada Tuhan saudara. I'm saying it 3 times. Saya ulangi 3 kali. Don't give up on God. Jangan menyerah pada Tuhan saudara. He's about to give you a dancing baby. Dia akan memberikan kepada saudara bayi yang akan menari, saudara kah? That was one of the word I received Itu today. salah satu Today, in the presence kata yang of saya God. terima. I'm giving you a dancing baby. Aku akan memberikan kepadamu bayi yang menari. And I was telling my wife, see what I had. The Lord said He's giving us a dancing baby. Dan saya katakan kepada istri saya, Tuhan akan memberikan. You are about to dance in the month of April. Saudara hendak akan menari-nari di bulan April. If there is no music, you will play your own music. Kalau toh tidak ada musik, saudara akan mainkan musik saudara sendiri. Your own music is going to be a testimony. Mohon maaf, bisa di mute yang lain? Ya. Yeah. Your Ya, own testimony will be your music. Kesaksian saudara sendiri akan menjadi musik saudara. So let's get ready for the communion Oleh tonight. sebab itu, mari kita persiapkan diri untuk ambil bagian sekarang dalam perjamuan kudus. Can you look at areas in your life that you need to expect winning? Bolehkah saudara renungkan dan lihat, perhatikan akan bagian-bagian dalam hidup saudara yang saudara butuh untuk menang? Bring those areas to the communion table right now. Bawa akan bagian-bagian itu di meja perjamuan malam ini. If it is financial breakthrough, bring it to the communion table. Kalau itu adalah terobosan keuangan, bawa itu di atas meja perjamuan. If it is healing you need, bring it to the communion table. Kalau kesembuhan yang saudara butuhkan, bawa itu di atas meja perjamuan. If it is breakthrough you need, bring it to the communion table. Kalau itu terobosan, maka saudara harus bawa itu di atas meja perjamuan. If it is a child you are looking for, bring it to the communion table. Kalau itu adalah anak yang saudara nanti-nantikan, bawa taruh juga di atas meja perjamuan, saudara. Nothing can escape the communion table. Tidak ada yang akan lolos dari It is meja the table perjamuan. of the Lord. Karena itu adalah It is meja the table of the Lord. Itu adalah meja perjamuan It Tuhan. is the table of the Lord. Itu adalah meja perjamuan Tuhan. So tonight, Father, Oleh sebab itu malam hari ini, Bapa, I come before your table, aku datang di hadapan mejamu, Tuhan. the communion table, Meja perjamuanmu with the bread and the wine, dengan roti dan anggur which are the seal of your covenant. yang merupakan ikat janji, meterai ikat janjimu. You said anytime we do it, Engkau berkata, setiap kali kami melakukannya, ambil bagian. we show forth your victory. Kami menunjukkan kemenanganmu. We show forth your answers to our prayers. Kami tunjukkan jawabanmu untuk doa kami. So therefore, Lord, Oleh sebab itu, Tuhan, I'm asking you, Father, aku mohon kepadamu, Bapa, next 24 hours, dalam 24 jam ke depan, in the next 48 hours, dalam 48 jam ke depan, in the next 3 days, dalam 3 hari ke depan, in the next 7 days, dalam 7 hari ke depan, in the next miracle service, dalam ibadah mujizat let selanjutnya, there be answer. biar ada jawaban. Let your people win. Biar umatmu menang. Let them win, Father. Biar mereka menang, Tuhan. Let nothing be impossible for them. Biar tidak ada yang mustahil buat mereka. So as we take the bread, Pada saat kami ambil bagian dalam which is the roti body of Christ, yang adalah tubuh Kristus, we consecrate it. kami kuduskan, kami sucikan. And we declare it is no longer bread but the body of Christ.
Kami deklarasikan sudah bukan roti lagi, tetapi adalah tubuh Kristus. And as we take it, Dan pada saat kami ambil bagian, we take life yang kami ambil itu adalah kehidupan. and we win Dan kami menang in Jesus' name. di dalam nama Tuhan Yesus. Take the bread now. Saudara, ambil roti saudara sekarang. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Take the bread now. Take the bread. Take the bread. You are taking life. Ya, saudara ambil roti, saudara sedang ambil kehidupan. Father, we lift up the wine, Bapa, kemudian kami angkat akan anggurnya sekarang, which is the sign of the new covenant. yang adalah tanda ikat janji yang baru. It is no longer wine. Sudah bukan anggur lagi. It is now your blood. Ini sekarang adalah darahmu. And as we drink it tonight, Dan saat kami minum malam ini, we shall win. kami akan menang. We shall win. Kami akan menang. We shall win. Kami akan menang. We shall win. Kami menang. We shall win. Kami akan menang. We shall win. Kami akan menang. We shall win. Kami akan menang. I declare it 7 times. Aku deklarasikan 7 kali. And as you drink the blood of Jesus tonight, Dan saat saudara minum darah Yesus malam ini, 7-fold victory, 70-fold victory, 700-fold victory, 7,000-fold victory, 7,000,000-fold victory. 7 kali lipat, 70 kali lipat, 700 kali lipat, 7.000 kali lipat, 70.000 kali lipat, 700.000 kali lipat. Thank you. Kemenangan. Now drink now, drink now, drink. Saudara boleh minum sekarang. Sicknesses are leaving your body right now. Penyakit sedang meninggalkan tubuh saudara sekarang. I command the back pain to go in the name of Jesus. Aku perintahkan sakit tulang belakang sedang hilang pergi sekarang. I command that persistent back pain now to leave in the name of Jesus. Aku perintahkan rasa sakit tulang belakang yang senantiasa terus tidak keluar sekarang. I command closed wounds to open now. Aku perintahkan rahim tertutup. Rahim yang tertutup terbuka sekarang. Delay wounds receive now. Rahim yang menunda-nunda terima kesembuhan pemulihan It sekarang. is your month to win. Ini adalah bulanmu untuk menang. As you sleep tonight Saat saudara tidur malam ini and wake up tomorrow, dan bangun esok hari, you will see what the Lord has already done. saudara lihat apa yang Tuhan sudah lakukan. I'm so sure of it. Saya begitu yakin akan itu. I'm so confident of it Saya begitu percaya diri akan itu. that you will testify Bahwa saudara nanti akan bersaksi in Jesus' name. di dalam nama Tuhan Yesus. And everybody say, Dan semua kita sama-sama sepakat katakan, Amen. Amin. Amen. All right. God bless you. God is Ya, doing Tuhan, something. Tuhan telah melakukan sesuatu. Check yourself now if you are feeling pain. Sudah periksa diri saudara sekarang kalau saudara rasa sakit. Check yourself whether the pain is gone. Saudara periksa dan saudara lihat kalau sakitnya sudah hilang. The Lord has performed a miracle in your body. Check yourself now. Tuhan sudah melakukan mujizat dalam tubuh saudara. Sudah periksa tubuh saudara sekarang. Financial breakthroughs are opening right now. Terobosan keuangan terbuka sekarang. God is releasing houses right now. Tuhan juga sedang melepaskan rumah-rumah sekarang. God said it is your month to win. Tuhan berkata ini adalah bulan saudara untuk menang. So go and start winning Oleh sebab itu mulailah menang in the name of Jesus. di dalam nama Tuhan Yesus. Can I get a testimony in the house? Ya, Before we bolehkah go saya ahead? dapat ada yang kesaksian saudara malam ini? Can I get a testimony? Anyone with a testimony? Bolehkah saya dapat kesaksian apa saudara ingin bersaksi ya? Has done or what the Lord just did or what the Lord is going to do. Okay, I see one. Bagaimana Tuhan telah lakukan buat saudara? Ya, Ibu Maria? Ibu Maria, go ahead. Okay, I see 2 hands. Salam Pastor Tony, salam Bapak Ibu semuanya. Shalom. Malam ini saya akan bersaksi. Waktu itu Pastor Tony mendoakan saya bernubuat bahwa saya akan punya bisnis lagi kosmetik, dan mulai malam ini saya akan mulai bisnis lagi dengan cara anak saya suruh belanja. Saya sebenarnya belum berani, tapi Pastor Tony bilang, kamu harus berani, percaya bahwa Tuhan nanti akan memulihkan kehidupan saya.
dan saya akan memulai malam ini. Terima kasih Pastor Tony, terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik menguatkan saya, bahkan Pastor Tony selalu mendoakan saya. Amen. Okay, Valen, can you translate? Pak Valen. Ya, Ibu. From Ibu Maria, she testified that at that time you pray and prophesy over her that she will go doing business again, cosmetic business. And she start this evening. She start this evening that business to ask the daughter to buy all the stuff. And just like you told her that she has to be brave to believe and to start. Amen. That's all. Wow, tonight. Malam ini, Bu, ya? Iya, Pak, malam ini. Now, listen. That business, you failed in that business before. Ya, Ibu, bisnis yang Ibu pernah gagal dulu sebelumnya. But the Lord is saying from tonight, you started tonight. Tapi Tuhan berkata mulai malam ini, mulai pada malam you ini. are going to begin to experience winning every day. Engkau mulai akan mengalami kemenangan setiap hari. Product will increase, finance will increase. Untuk itu keuanganmu akan meningkat. Your victory is in this area. Kemenanganmu ada dalam bidang ini, aspek bidang ini. God has broken that fear. Tuhan telah hancurkan ketakutan itu. Now in the name of Jesus, di dalam nama Yesus, go and win. Biar engkau pergi dan menang. Go and win. Pergi dan menang. Go and win. Pergilah dan menang. Go and win. Pergilah dan menang. Go and win. Pergi dan menang. Go and win. Pergi dan menang. Go and win. Pergi dan menang. I declared 7 times. Saya deklarasikan 7 kali. And heaven back it up tonight. Dan surga mendukung itu semua malam ini. That business is going to increase and increase and increase and increase. Bisnis itu akan meningkat, maju dan maju dan maju. And it's going to extend to nations. Dan itu akan berkembang sampai ke bangsa-bangsa. In the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. I don't know whether I've told you before. Saya nggak tahu apa yang saya sudah sampaikan kepada Ibu sebelumnya. Favor is coming from Korea. Tapi akan ada perkenanan datang dari Korea. Do you remember? Masih ingat? Yes, I remember. Yes, now the Lord is reminding me, just came to my spirit now. The Lord said, that favor I told you from Korea. Perkenanan yang aku beritahu kepadamu yang dari Korea is already on your doorstep. Sudah ada di pintu depan rumahmu. It's knocking at your door. Sedang mengetuk pintumu. And it's going to manifest. Dan itu akan terwujud. You are going to be traveling to Korea for business. Engkau nanti akan melakukan perjalanan ke Korea untuk bisnis seperti itu. As this pandemic is coming down. Pada saat pandemi ini sedang menurun. We are being connected to Korea. Engkau akan terhubung dengan Korea. And I see the connection from Korea to China. Dan saya lihat ada keterhubungan dari Korea ke China. Heavy business. Ini bisnis yang besar. The Lord is going to surprise you. Tuhan akan mengejutkan engkau. Go and write it down tonight. Biar engkau catat itu malam ini. It is your month of winning. Ini adalah bulan kemenanganmu. And it has started tonight. Dan sudah dimulai. In the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Amin, amin. Thank you, Pastor. Thank you. Yes, you will testify. I'm hearing Korea again the second time, so God is going to confirm it. Ya, saya dengar Korea ini kedua kalinya. Yes, I remember. Yes. Watch it. It's going to happen. Perhatikan, akan terjadi. And you are going to call me from Korea. I see a call. I see you calling me from Korea. Nanti akan telepon saya dari Korea. Saya lihat Korea. You are telling me, oh, man of God, I'm in Korea already now. It has happened. That's what I'm seeing in the realm of the spirit. Ibu akan bilang, oh, Pastor, hamba Tuhan, saya sedang ada di Korea sekarang dan sedang terjadi sekarang. Nah, itu yang saya lihat dalam roh. Write it down. God is going to surprise Tulis. Yes. Amen. Okay. All right. Thank you. God bless you. Let's berkati Ibu. Next person. Our apostle from Belgium. Can I meet you? Yeah. Please say sister. You're an apostle.
It's not a mistake. Receive it. I receive it in Jesus' name, but I like it. As I said it now, as that Saya word terima came out itu of juga. my mouth, Sebagai saya perkatakan tadi keluar dari mulutnya hamba Tuhan, I'm seeing 5 churches. saya melihat 5 gereja. Coming under you. 5 gereja ini berada di bawah engkau. Young people who need leadership. Ya, untuk orang-orang yang butuh kepemimpinan. Young women and young men who need direction Anak-anak in this muda, critical time. wanita yang membutuhkan arahan kepemimpinan di masa seperti ini. And they're going to be calling you apostle. Write it down. They're going to be calling you apostle. Dan mereka akan menyebut ibu sebagai rasul. Because it's not a mistake. Karena ini bukan kesalahan. It's not a mistake. Bukan kesalahan. To expect. Diharapkan. One of them is going to come from state. There's going to be a deep reconciliation, another reconciliation from state, but it has to do with ministry. Akan ada pendamaian kembali yang ada hubungannya dengan Amerika Serikat, tapi dalam hal pelayanan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. And what is happening to your house? What is happening to your house? Nah, I'm hearing the spirit. Dengan rumahnya, Bu. House. Saya nangkap di alam rumah. House. Well, the house that is in Suriname, in my hometown, that house I have given others. I have placed 2 people, 2 Christian believers inside since 2013 because they had called me late in the night, said they have no place to stay. Okay. And then I told them, say, okay, my house is there. It is still empty. You can go inside, live inside. I will not ask you any rent. The only thing you need to do is save money and repair where there needs to be repairing in the house, but save money so that you can buy something for yourself again. Okay. Until now, they stay in the house. They don't want to get out. So free house. Who wants to get out of free house in this pandemic? But the deal was that they have to save money. Okay. So that they can buy a place of their own again, because they had a place of their own, but I don't know what happened. The bank took it and they lost the place. So they called me in the middle of the night, say, we don't have a place to stay. Can we stay in your house? I say, okay, you can stay in my house, because I'm a person, I love to help people. I say, you can stay. The only thing that I want you to do is to save your money so that you can buy a house. And if there's something's broken in the house, just fix it for me. That was the deal. Until now, we are now in 2022. They don't want to get out. So that is one thing. And but what I got is I got a vision. I got 2 dreams. And now I'm asking the Lord, say, Lord, what do you want me to do? I got 2 dreams and I asked the Lord, say, Lord, what do you want me to do? Because one of the dreams was that somebody came, a brother called me and he said, Sister Edith, I have 3 tickets from the international movers, international movers. Then I told him in the dream, I told him, bring it for me, because he told me that, but you have moved. I said, bring it for me. And I told him 3 times to bring it for me. And the other dream is, what I heard is that I was standing at the counter. I think it was an airport like that. And then I was going, and then the lady and the counter told me, say, no, this is not the flight you're supposed to take. You're supposed to take that big flight over there. And I was looking at her, saying, what big flight? And I said, that big flight. And when I look at the flight, it was the flight of my home country. The airways of my home country was written on it in big letters. So I'm asking the Lord, so what must I do? Must I stay here in Belgium because you moved me from the Netherlands to Belgium? Or must I stay in Belgium, or do I have to go back to my own country? So that is what I'm dealing with the Lord with, because I also want, I say, if that is not the case, then I want to buy a house here. So that is one of the things, but that is not the testimony that I want to give. But this is one of the things that I'm bargaining with the Lord with, when I'm praying with the Lord about it and asking the Lord about it. So what must I do? What is the direction? Must I buy a house here, or must I move back to my own country? I remember, Mm-hmm. I'm trying to remember in the spirit, one of the encounters. I heard the Lord say relocation. Yes. Do you remember?
That was Yes, a I remember relocation. That's Yeah. why when I got the dreams, I say, Pastor Reverend Tony said relocation, and it was going to be fast. But now I'm asking the Lord, where do you want me to relocate? Because in the dream, the woman told me, said that the big plane, the big airway, that is the one that you need to take. And that was the plane of my home country in South America, the Caribbean, South America, Suriname. And that was the name of the airways that was written on it. And the other one, the brother in the dream tell me, said, Sister Edith, I have three shipping tickets of Van der End International Movers. Then I told him, said, bring it. And I said, bring it for me. Bring it for me. I told him 3 times, bring it for me. So Bring it for me. the message is very clear. So I have to move back home. Yes, very, very clear. Now I want you to fast for 7 days. Fast for 7 days, and the Lord is going to give you more clearer, detailed steps to take. Okay. There is something big in your place. Yes, The Lord, correct. the Lord wants you to Correct. start. Am I right? There's something big in your place. The Lord wants you to start. So you're going to fast 7 days, and you're going to ask the Lord for detailed steps, and He will tell you what you need to do. In Jesus' name. Amen. Lord, Because thank you. therefore I had also a dream about this bishop that I don't know, I went there, and then I was in the church of that bishop, but there was something going on in the church that was not really good. And then when I was there, I was preaching, I was teaching, but there was something in the church that was not. And later one scandal broke out. But I said, I don't know, because I tried to reach him to talk about it, but he never answered my mails, he never answered my calls, so I left it. And later on, one big scandal broke out. And then I said, well, maybe that was it. So I just leave it like that. The Lord is going to be using you in the area of the prophetic, in the area of dreams and the prophetic. And that is one of the major things the Lord is setting you up also for your home country. Amen. So get ready. The Spirit of the Lord is going to move in that area in a very big way. Shall we pray now? Let's pray. Father, in the name of Jesus, I thank you tonight for your daughter. You say she's an apostle. And I declare, because I'm hearing in the Spirit and I'm hearing men and women calling her that name, because the grace of God is already upon her. I declare in the name of Jesus that within 7 days, as you wait on the Lord, there will be direct steps that you need to take from the Lord. Thank you, Holy Spirit. Do this for your daughter in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Valen, Valen, can you translate? Can you translate a long one? Ya, Bapak Ibu Saudara, kesaksian atau yang diperbincangkan oleh Ibu Golden Eagle tadi, bahwa beliau punya masalah dulu tahun 2013, di mana ada 2 orang, kemudian dia izinkan tinggal di rumahnya karena orang tersebut tidak punya rumah. Karena pada waktu itu mereka telepon dia tengah malam minta tolong, dan rumahnya itu kosong, sehingga mereka minta tolong untuk boleh tinggal di rumahnya, enggak usah bayar sewa. Dan benar, mereka tinggal, dan dia bilang mereka simpan saja uang mereka, enggak usah bayar untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan. Itu kesepakatan yang dibuat untuk itu. Dan akhirnya mereka tinggal, tapi setelah lama-kelamaan mereka sudah tidak mau keluar dari rumah itu, saudara. Dia bilang, ibu ini bilang, simpan saja uangnya supaya kalian boleh membeli rumah yang baru. Tetapi ternyata sampai tahun ini, ketika diminta keluar, mereka sudah tidak mau keluar. Dan selanjutnya apa yang dilihat oleh ibu ini dalam penglihatan, ada 2 mimpi sebenarnya. Mimpi pertama, ada seseorang yang memberikan tiket international movers, tiga tiket atau 3 kali. Dan kemudian ada
penglihatan mimpi yang kedua, ibu ini berdiri di counter di airport dan petugas yang ada di counter bilang, oh ini bukan penerbanganmu ada yang di nomor penangan yang lain yang lebih besar, dan ternyata itu adalah pesawat yang membawanya ke kampung halamannya yaitu Suriname. Dan Pastor Tony mengatakan pernah dinubuatkan Tuhan bilang untuk relocation, dan itu merupakan rencana Tuhan untuk ibu ini. Dan Pastor Tony mengatakan harus puasa 7 hari, nanti Tuhan akan berikan hal-hal yang detail, yang terperinci untuk apa yang dia harus lakukan. Yang terakhir, ibu ini mendapat mimpi mengenai seorang uskup atau bishop, seorang hamba Tuhan, dan terjadi sesuatu di gerejanya, terjadi skandal besar. Dan Pastor Tony mengatakan Tuhan akan pakai ibu ini dalam hal profetik, dan juga dia akan pakai di negara atau di kampung halamannya untuk pelayanan seperti itu. Amin. Kira-kira seperti itu. That's about that, Pastor. Amin. Oke, Sister Maria. Ya, Ibu Maria. Boleh saksi? Belum kedengaran, Bu. Mic-nya, Pak. Ya. Yes. Shalom, selamat malam Pastor Tony, selamat malam Pak Valen, selamat malam untuk semuanya. Pada malam hari ini saya akan kesaksian. Yang pertama, beberapa waktu yang lalu Pastor Tony pernah mendoakan saya. Waktu itu ketika saya kesaksian, kemudian Pastor Tony menyampaikan, kamu akan masih menerima mujizat-mujizat yang kamu tidak sangka-sangka. Nah, yang pertama, beberapa waktu yang lalu, sekitar 10 hari yang lalu itu, tiba-tiba suami saya itu disuruh saudara saya itu untuk menggarap sawah yang sudah ditanami, diserahkan itu sebanyak 1 hektar. Padahal kami kan tidak punya sawah. Tiba-tiba saudara kami menyuruh, sudah itu digarap, artinya itu disuruh pelihara. Nah, yang kedua, Pastor Tony pernah menyampaikan tentang pembangunan rumah, bahwa pembangunan rumah akan selesai sebelum 6 bulan. Nah, sekarang sudah berjalan sekitar dari bulan 1 tanggal 20, sekitar 3 bulan, itu sudah sekitar 75% rumah kami itu sudah hampir selesai. Nah, kemudian yang ketiga, beberapa waktu yang lalu itu saya waktu kesaksian, Pastor Tony bertanya kepada saya, kamu apa punya bisnis online? Saya bilang, tidak Pastor, tapi saya melihat kamu bisnis. Nah, tadi pagi saya itu dengan anak saya baru saja ngobrol tentang bisnis online karena ada beberapa orang yang pesen baju sama anak saya. Kemudian saya katakan, ya sudah, kita mulai aja. Besok itu sudah mau mulai belanja pakaian yang sudah dipesan, kemudian ada beberapa tas yang akan dibelanja jadi besok pagi itu akan mulai belanja. Itu saja kesaksian dari saya. Terima kasih Pastor Tony, terima kasih untuk semuanya, terima kasih Tuhan Yesus. Waktu kami kembalikan. Haleluya. Valen, can you translate? Hallelujah. Yes, testimony from Ibu Maria Sulis. Several time ago, Pastor Tony keeps saying to her that she's still having unexpected miracle. So about 10 days ago, her husband asked by the relative to take care plot of rice field, about 1 hectare. Wow. So the relative asked the husband to take care about the rice field. The second one about the house building. They are building the house, and you said that it will be finished before 6 months, and the building is progressing, starting from January up to now, 3 months already, and then it's complete 75%. Wow. And then the third one, when she was testifying, you said you asked her
about, do you have or did you join the business online? And she said, no. But actually, start this morning, some people asked the daughter to start, people ask them to sell, I think, clothes, things like that. So they start business online with the daughter, with the child, start this morning. So she asked the daughter to buy some clothes and bag to sell it online. So they started this morning. Today, yeah. The month of April is your month of winning. Bulan April ini benar-benar adalah bulan kemenanganmu. Amin. Yes, amin. 24 hours from tonight, 48 hours from tonight, 3 days from today, 7 days from today, you're going to experience miracles. 24 jam dari sekarang, 48 jam dari sekarang, 3 hari dari sekarang, 7 hari dari sekarang, kau akan mengalami mujizat. Yes. Lord, I pray for Ibu Marian right now. Tuhan, aku berdoa buat Ibu Maria Sulis. Lord, that the house will be completed even before 6 months. Yes, amin. Rumah itu akan selesai lengkap, selesai bahkan sebelum 6 bulan. Release the money, 75%. Lord, release the money so that it can be completed 100%. Biar engkau lepaskan keuangan yang dibutuhkan Tuhan, biar terselesaikan bukan cuma 75%, terselesaikan penuh 100%. It is your season of blessing, Ibu Maria. Ini adalah musim berkatmu, Ibu Maria. Amin, And amin. God is going to surprise you. Dan Tuhan nanti akan mengejutkan Ibu. Amin. The angel of this ministry, the angel of breakthrough, malaikat yang melayani, that opens doors to cities, to nations, and to continents. itu yang akan membuka pintu-pintu untuk kota-kota, negara-negara, bahkan benua-benua. I release one of those angels to walk with you now in the month of April. Aku lepaskan salah satu malaikat itu bekerja bersama Ibu di bulan April ini. For winning, 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 winning. In the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Father, I release the same anointing for everyone on this platform. Bapak, aku lepaskan pengurapan yang sama untuk setiap masing-masing orang yang ada di The platform. Lord said it is your season to win. Tuhan berkata ini adalah musim masamu untuk menang. The same God will surprise you, Sister Gloria. Tuhan yang sama yang memberikan kejutan kepadamu, Ibu Gloria. God is about to do something sudden in your life. Tuhan juga akan melakukan sesuatu yang tiba-tiba dalam hidupmu. The Lord is saying in the month of April, increase your expectation. Tuhan berkata bulan April ini tingkatkan pengharapanmu. Sister Gloria, I hear in the spirit, increase your expectation. Ibu Gloria, saya dengar dalam roh, dia katakan tingkatkan pengharapanmu. There is going to be a surprise in the month of April. Watch out. Nanti akan ada kejutan-kejutan di bulan April. Receive now. Terima sekarang. I pray for Ibu Adi. Saya berdoa buat Ibu Adi. Your face looks familiar. It's like someone I know before. Wajah Ibu kelihatan familiar. Lord, in the name of Jesus. Tuhan, dalam nama Yesus. The Lord said you have experienced some tears. Tuhan berkata Ibu mengalami pengalaman air mata. You have experienced some pain in the past 2 years. Ibu mengalami rasa sakit di 2 tahun terakhir. But the Lord said, I am the one that brought you to this platform. Tapi Tuhan berkata, akulah yang membawa engkau sampai di platform acara ini. And there is a prayer you prayed before coming to this platform. Dan ada doa yang Ibu sampaikan sebelum datang dalam platform ini. Ibu Adi, there is something you asked the Lord before coming to this platform. Ada sesuatu yang Ibu mohon kepada Tuhan sebelum datang masuk dalam platform ini. And the Lord asked me to tell you that that thing is already answered. Dan Tuhan suruh saya untuk beritahu Ibu bahwa hal yang dimaksud sudah dijawab. You are going to see the manifestation of the glory of God in the month of April. Ibu akan lihat perwujudan kemuliaan Tuhan itu di bulan April ini. I am seeing something like property and land. Saya melihat seperti properti dan tanah. A kind of fight. Ya, seperti ada pertikaian.
and land. properti It has, dan tanah. it has got to do with the family, Ya, ada hubungannya dengan keluarga, your family. keluarga ibu. The Lord said He's going to fight for you. Tuhan berkata Tuhan yang akan berperang ganti ibu. He's going to give you victory where you least expect the victory to come. Tuhan akan berikan ibu kemenangan di hal yang ibu sama sekali nggak harapkan kemenangan itu akan datang. And in the month of April, Tapi dalam bulan April, win, 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 Kemenangan, win, kemenangan, win, kemenangan, win, kemenangan, win, menang, win, menang, win, Ibu Adi, win, Ibu Adi, win, Ibu Adi, win, Ibu menang Adi. Ibu Adi. In the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Adi, are you a pensioner? Sorry, Is she a Pastor. pensioner? Sorry, Pastor. Ibu Adi, can you ask her, is she a pensioner? Ibu Adi bisa buka mic-nya, Bu? Halo, Ibu Adi. Boleh buka mikrofonnya, Bu? Kedengaran? Boleh bicara? Ya, bisa dibuka mic-nya, Ibu Adi. Ya, silakan. Mikrofonnya dibuka, Ibu. Bisa kedengaran suara kami, Ibu? Okay, I got to move ahead now. I got to move ahead. This month is the month of winning. Bulan ini adalah bulan kemenangan. The Lord said, forget whether you have made losses. Tuhan berkata, lupakan apakah engkau pernah kehilangan. God said, I'm causing you to win this month. Aku akan buat engkau menang bulan ini. It's going to be sudden. It's going to be Akan terjadi sudden. tiba-tiba. It's going to be sudden. Akan terjadi tiba-tiba. There is something I've prayed, I've been asking the Lord for 3 years. Ada sesuatu yang saya minta doa kepada Tuhan selama 3 tahun. And the Lord answered it today. Dan Tuhan jawab itu hari ini. He answered it today. Tuhan jawab itu hari ini. As I say today, something is special about today. Kalau saya katakan hari ini berarti ada sesuatu yang sangat istimewa untuk hari ini. I've prayed for this thing for 3 years. Saya udah berdoa pokok doa ini selama 3 tahun. But it was answered today. Tapi Tuhan jawab hari ini. Tonight, in the name of Jesus, Malam ini dalam nama Yesus. because you have come on this platform, Karena saudara telah datang masuk dalam platform ini. the God that I serve, Karena Tuhan yang saya the layani. God of miracles, Tuhan mujizat. the God of signs and wonders, Tuhan tanda-tanda ajaib dan mujizat. you are going to see the manifestation of your God this month. Engkau akan lihat manifestasi daripada Tuhanmu bulan ini. And God is going to put laughter in your mouth. Dan Tuhan akan menaruh tertawa di He's going to mulutmu. put laughter in your mouth. Tuhan akan taruh tertawa di dalam In the mulutmu. name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Thank you, Father. Terima kasih Bapak. I give you glory. Aku berikan engkau kemuliaan. I give you praise. Aku berikan pujian. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. All right. Oke. Okay, let's come to the word of God. I just Mari. have 5 minutes. Mari kita lanjutkan dengan firman Tuhan. Ada tersisa 5 menit. 5 minutes. 5 menit. 1 Corinthians chapter 2 from 1 verse 6 Korintus pasal 2 ayat to 11. sampai 11. Remember, God said, the winning way. Ingat Tuhan berkata cara kemenangan. And what is the winning way? Dan apakah yang dimaksud dengan cara menang itu, saudara? The winning way is the wisdom way. Cara untuk menang itu adalah cara dengan pakai hikmat. Wisdom Hikmat. is going to be your winning way in the month of April. Hikmat akan menjadi cara saudara untuk menang di bulan April. 1 Corinthians chapter 2 from verse 6. 1 Korintus pasal 2 mulai ayat 6.
However, we speak wisdom among those who are mature. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Wisdom is for matured people. Jadi hikmat hanya untuk orang-orang yang matang, dewasa. Wisdom is not for children. Hikmat itu bukan untuk anak-anak, It's for matured people. tapi buat orang-orang matang, dewasa. And the Lord is saying this month of April, Dan Tuhan berkata bulan April ini, you have come to the season of maturity. kita telah datang di musim masa kedewasaan, kematangan. And God is going to begin to give you wisdom for winning. Dan Tuhan mulai akan memberikan saudara hikmat untuk saudara menang. There are things He's going to be telling you in the month of April that He has never told you before. Ada hal-hal yang Tuhan akan beritahu saudara di bulan April yang belum pernah Tuhan beritahu saudara kepada saudara sebelumnya. So you have to listen very well. Makanya saudara harus dengarkan dengan baik-baik. Because what He will be telling you is not for children. Karena apa yang Tuhan beritahu saudara bukan untuk anak-anak, It's for those who are matured. tapi bagi mereka yang matang, dewasa. He will be speaking maturity into your life in the month of April. Tuhan akan berbicara kematangan, kedewasaan dalam hidup saudara di bulan April. You see, the world we are in right now Saudara, dunia di mana kita berada sekarang is no longer a world of power. sudah tidak lagi dunia dengan penuh kekuatan. It's a word of wisdom. Wisdom. Sekarang harus pakai hikmat. It is those who have wisdom, matured wisdom, that will survive the future. Hanya mereka yang memiliki hikmat dengan kematangan, kedewasaan yang akan And bertahan. you need that wisdom in the month of April forward. Kita butuh hikmat itu di bulan April dan selanjutnya. It's not everything people will do that you should do. Tidak semua yang orang lain lakukan kita harus lakukan. It's not every place people go that you should go. Tidak semua tempat yang dikunjungi orang kita harus ikut pergi. Wisdom has to speak to you. Hikmat harus berbicara kepada saudara. And it is for matured people. Are you matured for what Hanya God is untuk about orang to do? dewasa, orang matang. Apakah saudara dewasa, matang? Are you mature to receive the wisdom God is about to give you in the month of April? Apakah saudara cukup dewasa, cukup matang untuk terima hikmat yang Tuhan akan lepaskan bulan April? Let's continue. Mari lanjutkan. Yet not the wisdom of this age, nor of the rulers of this age, who are coming to naught. Yang hikmat, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. But we speak the wisdom of God in a mystery, the hidden wisdom of God, which God ordained before the ages for our glory. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. This wisdom we're talking about is hidden. Hikmat yang sedang kita bicarakan tersembunyi. It's not for everybody. Tidak untuk semua orang. But this wisdom has been ordained before the ages. Tetapi hikmat ini sudah tersedia sebelum dunia dijadikan. Sudah lama sekali. For your glory. Untuk kemuliaan-Mu. You know, sometimes you say, God, take all the glory. Saudara, kadang-kadang kita berpikir, oh Tuhan, ambil kemuliaan. God said, I already have the glory. Tuhan bilang, oh, aku sudah punya kemuliaan. I want you to experience glory. Aku ingin engkau sekarang yang mengalami kemuliaan. So starting from the month of April, jadi mulai bulan April ini, begin to experience glory. Mulailah mengalami kemuliaan. Because of the release of God's wisdom. Karena dilepaskannya hikmat Tuhan. The wisdom you will not find outside. Hikmat itu saudara tidak akan terima, tidak dapatkan dari You luar. will not find it on paper.
Saudara tidak bisa temukan dalam surat atau You will not surat find it apa. on internet. Saudara tidak bisa temukan di internet. But God will reveal to you by revelation Tapi Tuhan akan singkapkan kepada saudara melalui pewahyuan. what you have never done before. Untuk saudara melakukan hal yang belum pernah saudara lakukan sebelumnya. And when you obey, Waktu saudara taat, when you obey that voice, ketika saudara taat suara itu, when you obey the voice of wisdom, ketika saudara taat suara hikmat, then you will experience the glory of God. saudara alami kemuliaan Tuhan. Tonight, Malam ini, I'm rounding up here. saya berselesai. I'm rounding up here. Saya dari sini saudara menyatakan, You are going to pray a prayer tonight before we close, kita akan doa sebelum kita tutup. which is in Ephesians chapter 1. Yang ada dalam Efesus pasal 1. From verse 17. Mulai ayat 17. What does he say? That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Supaya- Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal We dia are dengan going to benar. pray tonight. We are going to pray Malam ini, tonight. Lord, Tuhan, give me the spirit of wisdom berikan saya roh hikmat and revelation dan wahyu in the knowledge of your Son. untuk mengenal putramu. Give me the spirit of wisdom, Berikan saya roh hikmat, the spirit of excellence, roh yang excellent, that I will hear your instruction, what to do this season. agar aku bisa mendengarkan perintah-perintahmu apa yang harus dilakukan musim masa ini. Can you pray that prayer in 1 minute? Bolehkah saudara doa Amin. seperti ini, doa ini dalam 1 menit? The spirit of wisdom is coming. Roh hikmat sedang datang. Wisdom for excellency. Hikmat untuk excellent, untuk yang ulung. Wisdom for progress. Hikmat untuk kemajuan. Wisdom to know when you should go right, when you should go left. Hikmat untuk saudara tahu kapan harus ke kiri, kapan harus ke kanan. Wisdom to display the powers of darkness. Hikmat untuk mempertontonkan, mengalahkan kekuatan kuasa kegelapan. Wisdom to make the right choice in your life. Hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat benar dalam hidup saudara. And Lord, in the name of Jesus. Tuhan dalam nama Yesus. Lord, in the name of Jesus. Tuhan dalam nama Yesus. I thank you tonight Aku berterima kasih malam ini. that this month is the month of winning. Bulan ini adalah bulan kemenangan. And it is the month of wisdom. Juga bulan hikmat. There are questions in your life that you are asking the Lord. Ada pertanyaan-pertanyaan dalam hidup saudara, saudara sedang tanya sama Tuhan. The Lord will give you answer this month. Tuhan Listen very akan well. berikan saudara jawaban bulan ini. Answers are coming this month through the Jawaban- spirit of wisdom. Jawaban sedang datang bulan ini melalui roh hikmat. As you sleep tonight, Saat saudara tidur malam ini, those of us in Asia, as we sleep tonight, saudara yang tinggal di Asia sedang hendak akan tidur malam ini. the spirit of wisdom is coming to visit you. Roh hikmat akan datang melawat saudara. You will encounter the spirit of wisdom this season. Saudara akan mengalami perjumpaan dengan roh hikmat di musim masa ini. And Father, those of us who are not in Asia region, Dan Bapa, buat mereka yang tidak ada di wilayah Asia, even as they will be walking in their day, Lord, bahkan mereka akan berjalan-jalan di hari siang mereka, let the spirit of wisdom come. biar juga roh hikmat datang. Excellent spirit. Roh yang ulung, roh yang excellent, Excellent spirit. roh yang excellent, Excellent spirit. roh yang excellent. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Shalom. Shalom. God bless every one of you.
Tuhan memberkati saudara semua. Hope to see you next week. Berharap bisa ketemu saudara semua minggu depan. Win, 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 Menang, win, menang, win, menang. win, win, Menang. win, 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 Menang. win. Menang. In Jesus' name. Dalam Shalom. nama Tuhan Yesus. Shalom, Pak Valen. Shalom, Pastor. Ya. God bless you. Tuhan berkati juga. Yeah. Hatiku percaya selalu ku percaya. There's somebody here, you have skin disease. Seseorang yang memiliki sakit penyakit dengan kulit, Skin disease, but you are sakit healed kulit, right now. sakit kulit disembuhkan saat ini. When you scratch yourself, Ketika engkau menggaruk dirimu sendiri, you see like pimples engkau melihat satu bintik-bintik begin to come out of your body. itu menyebar di But tubuhmu. right now, Tetapi saat the ini Lord has touched your skin Tuhan telah menjamah kulitmu and you are completely healed. dan engkau secara sepenuhnya disembuhkan. Come and testify right Mari dan now. Cepat. Shalom. Tahun lalu saya mengalami penyakit di kulit. Skin disease. Okay. Ya, dan saya sudah ke dokter. Kata dokter itu masalah dengan darah saya. Dan akhirnya saya mengikuti pengobatan. Tapi karena masalah finansial saya tidak bisa meneruskannya sampai selesai. Dan sampai tahun ini saya masih mengalami penyakit yang sama. Dan tadi pas pastor bilang soal anak yang mengalami penyakit darah, saya masih kurang yakin kalau itu saya. Dan dalam hati saya mengatakan, Tuhan, kalau itu saya yang dimaksudkan, tolong yakinkan saya sekali lagi. Dan ketika pastor mengatakan lagi soal gejalanya seperti timbul bintik-bintik di kulit, saya sangat yakin kalau itu saya, dan saya sangat-sangat percaya kalau saya sudah disembuhkan. The skin disease is gone. Don't cry again. Sakit kulit itu sudah disembuhkan, tidak perlu You can menangis go back to lagi. your doctor and Engkau check. bisa kembali ke dokter dan It will memeriksa. never come back. Itu tidak akan pernah God kembali is lagi. restoring your life Allah memulihkan and your kehidupan body dan tubuhmu in Jesus' name. dalam nama Yesus. Saya, selamat pagi. Nama saya Lia. Saya punya masalah di sini ya, jantung sih sebenarnya. Itu udah lama ya. Berapa lama? 7 tahun. 7 tahun. Ya, jadi dia kadang kalau saya nggak bisa termakan minum es terlalu dingin, nanti dia ngilu. Terusnya kalau dia ada satu saat itu bisa bengkak. Kalau misalkan bengkak itu nyeri itu sampai ke belakang. Pas kemarin itu hampir sekitar seminggu kumat ya gitu kan. Udah gitu saya coba kerok gitu kan, terusnya saya akupuntur, sembuh. Tiba-tiba kok masih ada ya. Nah, pas tadi itu disuruh itu bilang Yesus gitu kan. Saya coba gitu kan. Saya coba untuk percaya ya. Saya terus gitu kan. Itu pas sudah gitu saya rasain kok ini saya udah nggak ngilu. Terusnya ini nafas itu benar-benar plong. Sekarang yang terjadi sama saya tuh Tuhan kayak kasih saya nafas baru, kayak kalau kita bisa rasain nafas di Jakarta sama di puncak. Kalau di Jakarta kan kita nafas tarik separoh, kalau di sini di puncak itu kan kita bisa panjang. Ini Tuhan kasih saya benar-benar ini fresh. Jadi ini panjang banget nafas saya. Gitu, tenggorokan saya juga, makanya tadi saya rasain kayaknya buat nelen kok benar-benar plong semua itu. Plong semua, nafas juga enak, fresh. Udah gitu kalau kena AC ini dari belakang ngilu ya. Ini makanya tadi saya rasain itu saya gini-gini itu nggak ngilu gitu loh. Makanya saya bilang Tuhan terima kasih gitu. Puji Tuhan. Come on, put your hands together for Jesus. Terima kasih sorak-sorai buat Yesus. 7 years problem Masalah 7 tahun just gone in God's presence. dihilang dalam hadirat And the Lord Tuhan. asked me to tell you, Tuhan berkata kepada saya untuk memberitahu ibu, it will not come back again. itu tidak akan kembali. You will Amen. not spend money on that sickness again. Engkau tidak akan mengeluarkan uang lagi bagi penyakit itu. God has healed you completely
in the name of Jesus. Amen. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you.